ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँगी। आज आम कौन देखा ना यूनिट 2टा यूनिट 1टा पूरा सरी जाए यूनिट 2टा तत्व गुड़ सब देखना है। आज आम देखा कौन ना समकेन्द्रीय जोन तत्व। समकेन्द्रीय जोन तत्व यहाँ गोटे लंग क्वेश्चन भिडियो निश्चित भाव में शेष पर्यटन देखो जहाँद्वारा भिडियो बुझीपारे तुमने सब है। जदि भिडियो भल लगे तेज शेष में येस कर गोटे कमेंट करदे कमेंट बक्स जब भल ना नो कर कमेंट बक्स में कमेंट कर निश्चित भाव में जनइबे। यूनिट 2 समकेन्द्रीय जोन तत्व। यह 1920 दशक एर्नेस्ट बर्गेस द्वारा विकसित होता। सर्ट क्वेश्चन पढ़े समकेन्द्रीय जोन तत्वटी किए विकसित करते एर्नेस्ट बर्गेस। जब पढ़ो केते मसीह तेज लिखो ना 1920 दशक है से विकसित होता। 1925 रु 28 मसीहा मध्य अधिक निर्दिष्ट भाव आमेरिक सहर गुड़िकर अध्ययन आधार में समकेन्द्रीय जोन विकसित होता। पूरा निर्दिष्ट भाव में अध्ययन कराते मसीहा मध्य ना 1925 रु 28 मसीहा मध्य। यह प्रथम तत्व जहाँ विभिन्न जोन गुड़िकर पार्थक्य सहित सामाजिक समूह पार्थक्य को वर्गीकरण करने को प्रस्ताव देता है। से कौन पार्थक्यटा से कौन ना दर्शाई थाए। यही तत्वटी चिकागो अभिवृद्धि ढांचा पर प्रतिष्ठित था। छोट क्वेश्चन पढ़े कौ अभिवृद्धि ढांचा पर प्रतिष्ठित ना चिकागो है एवं बर्गेस द्वारा चिन्हित होता है। यहाँ कौन ना समकेन्द्रीय जोनटा कौन ना बर्गेस द्वारा चिन्हित होता है। बर्गेस मन रखिए निश्चित भाव में। एक पौरांचल किपरि विभिन्न सामाजिक समूह गुड़िक अवस्थित अच्छा निर्णय करने बर्गेस एक मॉडल प्रदान कर कौन ना समकेन्द्रीय जोन नाम परिचित। परिवार सामाजिक अर्थनैतिक परिस्थिति और दूरत्व आधार में सामाजिक समूह गुड़ केन्द्रीय अंचल ठारू से अवस्थिति निर्णय कर मॉडल समकेन्द्रीय जोन मॉडल नाम कौन परिचित अटे। कारण विभिन्न जगार अवस्थित को मुख्य नगरांचल चारिपटे वृत्त आकार में व्याख्या कर वृत्त आकार में व्याख्या कर तुमने देखी डायग्रामटा देखदेवी है जार चारिपटे कौन ना सहर गढ़ी उठी है। से स्थानिक प्रतियोगिता आधार में सहर को 5टी समकेन्द्रीय जोन रे विभक्त कर 5टी से पड़ो जे बर्गेस स्थानिक प्रतियोगिता आधार में सहर को केतोटी केन्द्रीय जोन रे विभक्त कर 5टी समकेन्द्रीय जोन रे विभक्त कर है। मुख्यतः कौन समकेन्द्रीय जोन कौन ना मुख्यतः जो समाज रही है से कौन ना लोक मैंने सब जो किपर भार सब बसती स्थापन सब होगा किपर भार सब ढांचा सब रही है। कौ अंचल अधिक सुविधा सुजोग मिलूँ कौ अंचल अधिक सुविधा सुजोग मिलूनी कौटी कलकारखाना गुड़िक रही कौटी रही ना है कौटी बस्ती अंचल गढ़ी उठी से कौन ना सब व्याख्या कर मुझे डायग्रामटा देखदेली ये वृत्त आकार डायग्रामटा है। डायग्राम 1 यहाँ 2टा यहाँ 3 नंबर वृत्त 4 नंबर 5 नंबर है। तो 1 नंबरटा कौन 1 नंबर कौन आम कह ना लूप बा केन्द्रीय व्यवसाय अंचल है। सेकेंड है कौन अवस्थान जोन 2 नंबरटा 3 नंबर है कौन श्रमिक श्रेणी बासस्थान अंचल 4 नंबर है कौन आवासिक जोन 5 नंबर है कौन ना कम्यूटर्स जोन है। लंग क्वेश्चन मन रखापी तुमको प्रथम 5टी जाक जोन गुड़ी मन रखा पड़ो है। तो जोन गुड़ मन रखिले कौन ना एगुड़ा सब डेस्क्राइब या पर पेज अच्छी डेस्क्राइब सब कराई है। तो मुझे तुमको इंट्रोडक्शन कहीदेली इंट्रोडक्शन भल भाव मन रखी पढ़ीदेव टे सहित जोन गुड़ा जब घोषिक मन रख पॉइंट गुड़ाक तेज तुम एगुड़ा सब कौन ना डेस्क्राइब करदेव है। तुमने भल भाव बुझाईदेवी डेस्क्राइब हो पॉइंट गुड़ा तुमने मन रखा पड़ो पॉइंट गुड़ा मन रखिले ही हम। तो पॉइंट गुड़ा सब डेस्क्राइब होती देखा कौन ना प्रथम ना लूप बा केन्द्रीय व्यवसाय अंचल। यह आमेरिक शब्दावली तत्व रे सहर केन्द्रीय अंश नाम परिचित अटे है। आमेरिकीय शब्दावली तत्व रे कौन ना सहर केन्द्रीय अंश अटे कौटा ना लूप बा केन्द्रीय व्यवसाय अंचल हूँ सहर केन्द्र। तो कौटा केन्द्र तुम पुणी थे कही रोचे यहाँ हूँ केन्द्र है 1 नंबर केन्द्र यहाँ सब मझी है
तापरକୁ गोटे गोटे सब वृत्त कौन सब रही अंचल गुड़िक ना यहाँ हूँ कौन ना केन्द्र अंचल रहा एटा यही अंश सहर सामाजिक वाणिज्य एवं नागरिक जीवन केन्द्र स्थल अटे है ये वाणिज्य व्यवसाय सब सब कौन सब सुविधा सुजोग प्रत्येक सुविधा सुजोग ये कौन रही है कौन ना केंद्रीय व्यवसाय अंचल है यह सहर मध्य भाग में अवस्थित अटे जो कौन ये जो वृत्तटा सब जो रहा मझिटा सब रहा ना ये जो मझिटा रहा है वाणिज्य व्यवसाय और सेवा सहित सह जड़ित समस्त कार्यकलाप तथा दुकान रेस्टोरेंट बैंक डाकघर माल गोदाम सिनेमा हॉल प्रभृति उपयुक्त जगार अवस्थित है कौन ना सब माने सब सुविधा सुजोग ये थाए एवं प्रत्येक जिनस गुड़िक उपयुक्त जगार कौन अवस्थित अटे है जोड़ी जोड़ा रहा था सेटा सेठी कौन रही अच्छी जो केन्द्र अंचल पूरा जो मझिरे जो है यही अंचल उन्नत जोगाजोग व्यवस्थार सुविधा थाए एवं एथिरे बड़ बड़ कोठा घर मध्य रही थाए लूप बा केंद्र व्यवसाय अंचल है ये प्रत्येक सुविधा सुजोग मिलता है सहित वाणिज्य व्यवसाय प्रत्येक जिनस होता है सहित जोगाजोग होता सुविधा सहज सुविधार सह सहित कौन ना दुकान रेस्टोरेंट बैंक डाकघर जो गोदाम सिनेमा हॉल प्रभृति जिनस गुड़िक सब जो ना पुलिस स्टेशन सब जिन गुड़िक कौन ना उपयुक्त जगार रही है जोड़ी जोड़ा रहा दरकार से कौन रही है नेक्स्ट है कौन ना 2 नंबर ये जो वृत्तटा रहा 1 नंबर वृत्त रहा टिकिटा एटा तार 2 नंबर वृत्त देखले है 2 नंबर वृत्तटा देखा यहाँ हूँ कौन 2 नंबर रहा कौन ना अवस्थान जोन है अवस्थान जोन से प्रकार कौन बुझा ना यह सीबीडी को घेरी रही है सीबीडी अर्थात केंद्रीय व्यवसाय अंचल है तार इंग्लिश नाटा को से सर्ट लिखिदे सीबीडी है अवस्थान जोन यह सीबीडी को घेरी रही है जो केंद्रीय अंचल को कौन ना घेरी रही है केंद्रीय अंचल कौन ये जो टिकरा रहा केंद्रीय अंचल ना तापर यहाँ रहा 2 नंबरटा यहाँ रहा 2 नंबर तो ना अवस्थान जोन हूँ 2 नंबरटा है से कौन ना ये जो केंद्र अंचल से घेरी रहा चारिपट घेरी रहा ना घेरी रहा से हूँ कौन ना सीबीडी है यह अति पुराना निकृष्टतर बासगृह थी अंचल ए कौन ना सब माने पुराना घर बाड़ी थाए कोठार थाए भंगारुजा होता कोठार माने सब पुराना निकृष्टधर बासगृह सबकि रही है यापर एक अंचल जहाँ मार्केट अंचल खूब निकटतर अटे है मार्केट ठारू निकटतर अटे है पूरा पाखे रही है यह ध्वंस प्राप्त कोठा एवं बस्तीर योजनाबद्ध भाव कराए नथिबा एक अंचल अटे है जो केंद्रीय अंचल केंद्रीय अंचल कौन ना सबकि उपयुक्त भाव में कौटी गोटे रहा दरकार कौटी कौन रहा दरकार नुह सब कौन भाभी चिंती पूरा उपयुक्त जगह रही कि जो अवस्थान जोन 2 नंबर है कौन अवस्थान जोन है कि अवस्थान जोन रे माने कौन ना योजनाबद्ध भाव में कौन जिनस ये होना है मन इच्छा कौटी कोठा रही कौटी कौन रही सब मन इच्छा भाव सब किसी होती कौन ठीक भाव में करा जाए नहीं यह ध्वंस प्राप्त कोठा और बस्तीर योजनाबद्ध भाव कराए नथिबा एक अंचल है ठीक भाव में कौन जिन कौटी रही ना एक बासस्थली अंचल एक व्यवसाय अंचल को यह अवस्थान प्रक्रिया अटे बासस्थली अंचल ये सब लोक सब रही था पुराना कोठा बाड़ी सब गुड़े रहीकि व्यवसाय अंचल यह कौन बासस्थान प्रक्रिया अटे है ये रही सब लोक सब कौन निज निज कार्य करने सब कौन जाए सब कौन सब रही था ये रही था कि जी जहाँ कार्य करए कार्यस्थल सब जाई है तो कौन ना एक बासस्थली अंचल कौन बासस्थली अंचल व्यवसाय अंचल को यह कौन बासस्थान प्रक्रिया अटे है जो ये सब रही था जी जहाँ सब वाणिज्य व्यवसाय सब करते निज निज कार्य जाई सब कर्मक्षेत्र सब जाई कि सब बास सब कौन करें है तो नेक्स्ट है कौन ना श्रमिक श्रेणी बासस्थान अंचल एटा सेमती 1 नंबर है तार 2 नंबर यहाँ रहा यहाँ है 3 नंबर श्रमिक श्रेणी बासस्थान अंचल अर्थात कौन श्रमिक मैंने जो रोचे जान दौचे आम तार हेडिंग पॉइंट पढ़ी है यहाँ रहा 3 नंबर जोन तुम है यही अंचल बासस्थान जोन निकटतरे
এই ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାନର ଜୋନ୍ ହେଲା, ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟା ନିକଟତର ବା କଳକାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟତର ଅଟେ ହେଲା। କଳକାରଖାନା ଯୋଉଠି ଥାଏ ତାର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କଳକାରଖାନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ କି, ସେମାନେ ସେଇ କଳକାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାନ ଜୋନର ନିକଟତର ଅଟେ ବା ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଅବସ୍ଥାନ ଜୋନକୁ ଘେରି ରହିଛି ନା ନାଇଁ, ଘେରି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ନମ୍ବର ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ହେଲେ 2 ନମ୍ବର, ଏଇ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବରଟାକୁ এই 3 ନମ୍ବରଟା ଘେରି ରହିଛି ନା ନାଇଁ, ଘେରି ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାର ନିକଟତର ହେଲା ନା, ନିକଟତର ହେଲା ନା। କାରଣ ଶ୍ରମିକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ କହିବେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି 20 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ହବ କି ନାଇଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିକି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଡେଲି ଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଚାହିଁବି ନା। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ପାଖରେ ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗା ମିଳିଲା ତେବେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା। ସେପରି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇବାକୁ, ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ରହିବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ଯାହା ବି କଳକାରଖାନାରେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ରହିକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନର ଜୋନ୍ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଅଟେ। ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟା ତାଠୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ତମ ମାନର ହେଲା, ତାଠୁ ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଜୋନ୍ 2ରୁ ବାହାରି ଆସି ଏହି ଜୋନରେ ରୁହନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଜୋନରୁ ବାହାରି ଆସି 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ହେଲା, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବର ଜୋନରୁ ବାହାରିକି ଆସି 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହିବା କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଜୋନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ଥାନର ଅତି ନିକଟରେ ଅଟେ। କାରଣ ଏଇ ଜୋନ କ'ଣ ଯୋଉଠି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାର ନିକଟରେ ଏଇ ଜୋନଟା, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳକାରଖାନାର ନିକଟରେ এই ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଜୋନଟା ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିକି 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହିଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଜୋନରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଏ 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହିବାକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ଜୀବନଯାପନ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇଥାଏ। ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଫ୍ୟାସନ ହେଲା, ଆଡ଼ମ୍ବର ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେଇ ଜୀବନଯାପନ ଏଠି କ'ଣ ନଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ଯଦି 2 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ଥାଆନ୍ତେ ତ ସେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଜୋନରୁ ଆସେ, ଏଇ ତାଙ୍କ କଳକାରଖାନାକୁ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାନ ହବ ନା, ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ କଳକାରଖାନା ଆସିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କାରଣ ସେଇଟା ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଳକାରଖାନାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବର ଜୋନରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହାରିକି ଆସି 3 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ରହିବା ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ 3 ନମ୍ବର ଜୋନଟା କଳକାରଖାନାର ଅତି ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 4 ନମ୍ବର ଜୋନଟା, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ କୋଉଟା ନା ଆବାସିକ ଜୋନ ହେଲା। ଆବାସିକ ଜୋନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଆବାସିକ ଜୋନଟା କ'ଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଜୋନଟାକୁ ଘେରି ରହିଛି ଆବାସିକ ଜୋନଟା। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଜୋନ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଜୋନ, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଜୋନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆବାସିକ ଜୋନ ହେଲା। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ଜୋନଟା 3 ନମ୍ବର ଜୋନକୁ ଘେରି ରହିଛି, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଜୋନ, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ ତାକୁ ଘେରି ରହିଛି ନା ନାଇଁ, ଘେରି ରହିଛି। ସେଇପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଏକ ପରିବାର ବାସସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସହରର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ପେଶାଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ କ'ଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ପଇସାଦାର ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ପେଶାଦାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ନା ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ପାର୍କ, ମୁକ୍ତ ଜାଗା, ବୃହତ୍ତର ଗାର୍ଡନ, ସୁନିୟୋଜିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠି ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ଯେପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଏଇଟା ସେପରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ,
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। ପାର୍କ, ମୁକ୍ତ ଜାଗା, ବୃହଦ ଗାର୍ଡନ ହେଲା, ତା ସହିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଏକକ ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ଘର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ପେଶାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କୋଉ ନା 4 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ଆବାସିକ ଜୋନଟା। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 5 ନମ୍ବର କମ୍ୟୁଟରସ୍ ଜୋନ୍। ଏଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଏଇଟା, 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଏଇଟା, 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଏଇଟା, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଏଇଟା, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ କୋଉଟା ହେଉଛି ନା କମ୍ୟୁଟରସ୍ ଜୋନ୍ ହେଲା। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟା କହୁଛି କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ ବୃତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ହେଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହରର ଉପାନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ସହରର ପୁରା ଶେଷରେ ରହିଥାଏ ହେଲା, କାରଣ ସହରଟା ରହିଲା ଛୋଟ ସବୁଠୁ ସହର, ଏଇ ସହରର ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ରହିଲା, 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ରହିଲା, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ରହିଲା, 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପୁରା 15, ଏଇଠି ପୁରା ରହିଲା ମାନେ 5 ନମ୍ବରଟା କମ୍ୟୁଟରସ୍ ଜୋନ୍ ହେଲା। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହରର ଶେଷ ସୀମାରେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ହେଲା, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁଟରସ୍ ଜୋନ୍ଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହରର ସବୁଠୁ ଶେଷ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଅଟେ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ସିବିଡିକୁ ବସ୍ ବା ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ସହରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର ଏଠି ସେମାନେ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସହରରେ କାମ କରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସହରରେ ଯାଇ ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ଥାଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ପାଇନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସିବିଡି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ କାଳେ ସିବିଡିର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟା ରହିଲା, 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତାର ଇଂଲିଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଜନେସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡି ଲେଖିବା ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ସି ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ବି ରେ ବିଜନେସ୍ ହେଲା, ଡି ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିବିଡି ହେଲା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନେ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ କେତେକ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କ କଲେଜରେ ହେଲାଣି, କେତେକ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା 17 କିମ୍ବା 20ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ